এই গার ফাটা গরমে পুরো গাড়টা ফেটে যাচ্ছে। পুরো খানকি ছেলে। লেওড়া আপেলটা পড়লো কিভাবে? পড়লো তো আমার গাড়ে এসে পড়লো কেন? এই যে বোকাচোদা বন মানুষ। হ্যাঁ বলুন এই আসো। তুই কি আমারটা চুষে দিতে পারবি? পারবো। 500 লাগবে। পুরো এইভাবে চুষে দেবো। 500 তো হবে না, 200 দিই। এই নে আমি উঠলাম। আরে বোকাচোদা 200 মারাচ্ছে। 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে নিজের পদে গুজে নে। মনে হয় ওই সায়ের মতো জিনিসটা নিচ দিয়ে তাকালে সব দেখতে পাবো। আরেকবার দেখি। মুখ সামনে, আমার মায়ের নামে একটাও গালাগালি দিবি না। ঠিক আছে, তোর বাপের পদ মারি। এবার ঠিক আছে। তাহলে আজকে রাতে কিন্তু আসছি 2 টাকার তেল নিয়ে। তো স্যার, আপনি কি করতে সব থেকে বেশি ভালোবাসেন আপনার লাইফে? আমি আমার লাইফে সব থেকে বেশি লাগাতে ভালোবাসি। কিন্তু স্যার, এটা তো খুবই খারাপ জিনিস। আরে মাগি, আমি গাছ লাগানোর কথা বলছিলাম। ও কি করে? রাইট। এই যে দাদা শুনছেন? আপনাকে আমি কোথায় দেখেছি। হ্যাঁ মনে পড়ছে, আপনি ওই পদ মারান না? তবে কাচেন্দা, আমি এই সে রেন্ডি যে টাকার বদলে পদ মারাই। তা কত শর্ট কত? আমার পদ মারবে তবে এরা খানকে চলে, তোর দেখাচ্ছি মজা। হ্যান্ড গ্লাস পাচ্ছি না, হ্যান্ড গ্লাস ছাড়াই তোর পদে ঢুকাতে হবে। এভাবে হবে না। হবে না বলছিস? বাবা সাথে ডাক্তার আপনার নখটা কত বছর ধরে কাটেন না। এটা যদি আমার পদে ঢোকে আমি বাঁচবো? দাঁড়া, এবার স্লিপ করে নিলাম, পক করে ঢুকে যাবে। না, বাঁচাও। खत्म। তুমি বাদ দিয়েছো, এবার আমারটা দেখো। তুমিও বাদ দিয়েছ। এবার তোমাকে একটু ম্যাজিক দেখাই, এই দেখো। পদ মেরেছে, পালাই, মাগি পেটে গন্ধ করে দিয়েছে। এখন এসছে বোকাচোদা ম্যাজিশিয়ান। আমি হলাম ম্যাজিশিয়ান, তোমাদের একটা ম্যাজিক দেখাতে পারে। তোমরা যদি ভিডিওতে লাইক আর শেয়ার করো, তাহলে আজকে তোমাদের স্বপ্নে আমি সানি লিওনকে পাঠাবো। अच्छा ठीक है। আমি হলাম বোকাচোদা, চোদা বোকাচোদা। এটা কি সাবান? কে ফেলে রেখেছে এখানে? সে পাশে কেউ নেই। আমি কিছু দেখিনি। তুলে নেই এটা। তুমি অনেক খুশি, কিন্তু আমি অনেক স্যাড। কারণ আমার একটাও গার্লফ্রেন্ড নেই। তোমার 3-4টে গার্লফ্রেন্ড আছে, কিন্তু আমার একটাও নেই। আমারও তো ইচ্ছে করে একটুখানি লাগাতে গার্লফ্রেন্ডের কপালে কালো টিপ। এরকম ট্যালেন্ট এই প্রথমবার দেখলাম। ঠিক বলেছো, এখানকার ছেলে ট্যালেন্ট আছে বলতে হবে। আজকের উইনার তুমি। তোমার ছোট গলার গান শুনে আমরা মুগ্ধ। আরে জোরে হা করুন, হ্যাঁ আপনি পুরো সুস্থ, আপনার সব খাওয়া দাওয়া বার করে ফেলেছি। আপনার এই খাওয়া দাওয়া গুলি আমি রাখতে পারি? ঠিক আছে, রেখে দিন। ঠিক আছে, আমি রেখে দিচ্ছি। ভালোই লাগছে, খবর চাস? কানকে ছেলে এই খাওয়া দাঁত গুলি খেয়ে ফেলছে। কেমন পাগলাচ্ছে না ডাক্তার রে বাবা। সবাই একটু সাবধানে পরীক্ষা দিবি, আজকে কিন্তু ইংলিশ পরীক্ষা। যা বাড়া, আমি তো বাংলা পড়ে এসছি, এবার আমি শেষ। खत्म। মজা করে খাবো। খুশবু বাবু, এটা কি তুমি এনেছো? হ্যাঁ বেবি, এটা আমি এনেছি।
খুব টেস্ট মাগি আমার খাবার গেলে বলছি গেলে আপনার কাছে যা আছে সব দিয়ে দিন, আমি ডাকাত। ও তুমি ডাকাত, এটা তোমার গুলি? এটা আমার গুলি, যা আছে সব কিছু দিয়ে দিন, আর গুলি করে দেবো। ওরে বাড়া, না আমি ভয় পেয়েছি, বাচ্চা আমাকে গুলি করো না। কি ব্যাপার, বুকাচ্ছো তো আমাকে ভয় পাচ্ছে না কেন? আরে বাবা ভয় লাগছে, ভাই আমার বিচ্ছে বিচ্ছে আউট হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার এই ছেঁড়া মুজাটা নিতে পারো, তবে এখান কি ছেলে আমাকে ইগনোর করছিস? এই নে বিচ্ছি শট। खत्म। জানু তোমার পেটে মাথা রেখে ঘুমাতে যা শান্তি, কি বলবো। এরকম করছে কেন? ও মনে হয় সকালে হাগা হয়নি, কোনো ব্যাপার না। ওরে বোকাচোদা পালাই, এবারে কতদিন ধরে হাগে না। দাদা একটা টিকিট হবে মুভি দেখার জন্য? হ্যাঁ অবশ্যই। দাদা কি মুভি লাগবে? ভালো মুভি, ঠিক আছে। আমাদের এখানে একটা মুভি অ্যাভেলেবেল আছে, তো আপনার জন্য আমাদের এখানে অনেক মুভি আছে। ওরে খান কি ছেলের নাম বল, তখন থেকে সেই মুভি বানাচ্ছিস বোকাচ্ছোদা। ও ঠিক আছে বলছি। প্রথমে আছে সিঙ্গেলদের কষ্ট, তারপরে আছে বন্ধু মারলে বন্ধুর পদ। কিন্তু সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমি আপনার পদ মারি। কে বললে বাকাচ্ছোদা? মানে পদে কানেকশন মুভি 3টা দেখতে চাই। ওকে স্যার, আমাদের এখানে আপনি পদের ইয়োগা 4ও দেখতে পারবেন। বাড়া তুই এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যাবি? মিস ইউ ভাই, আজকে আমার বার্থডে। এই দিনে আমরা দুজনে একসাথে ভাজিনিটি কাটিয়েছিলাম। আমি মিস করছি তোর সেই 5 দিনের পচা গলাটাকে। হ্যাপি বার্থডে, মিস ইউ টু পচা গলা। সবাই শান্ত হন, আমার স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন আছে। স্যার আমি কি আপনার বন্ধু হয়ে কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নটা করতে পারি? ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না বলা। আচ্ছা বারা বোকাচোদা স্যার, আপনি কতবার মারেন? এই মালটা জানলো কিভাবে আমি হ্যান্ডেল মারি? ভাই আজকে আমি তোর কাছে শোবো। ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, ঘুমা। ঘুমালাম ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে বাড়া, ঘুমালাম কিন্তু। কিরে বোকাচোদা, চুপচাপ বস, একদম নড়বি না, তোর পদ মারবো। খা বোকাচোদা খা, প্রত্যেকদিন খাবার সময় বাহানা মারাস, আজকে তোরা মারে এলাম। ঠিক করে মারতে হবে বাড়া। বাড়াটা কি করছে? পুরো জায়গা মতো মারবো। আরে বোকাচোদা, আমার নিচে পাঠিয়ে দিল। এবার তোর বউ আমার। বোকা জানু কে 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 কি ডাকলো বড় আমায়? কে কে কি ডাকলো বড়? কি গো, তুমি কি আমাকে ডেকেছো? না, আমি তো ডাকিনি, কিন্তু তুমি যখন এসছো ওখানে কিছু বাসন রয়েছে, ওগুলো একটু মেজে দাও। মাগি আমাকে দিয়ে এখন বাসন মাজা? এটা কি দেখেছো? বাড়া কান্ডি ছেলে, কি করতে যে বিয়ে করেছিলাম। আরে বাড়া হ্যান্ডেল মারছে। মুখে তো ভয় পেলাম না আমি। হ্যান্ডেল মারছিস তুই, বলে দেবো সবাইকে। তবে রে তোর ভ্যাটকানা চুদানো বার করছি, এই যে চোষ। বাড়া আর কতদিন সিঙ্গেল থাকবো, এখনো ভার্জিন কাটেনি আমার। এই নাতে কি ভাবছিস? শিট, বাড়া আজকে ভার্জিন কাটাতেই হবে। এই দেখো কি বাড়া, আরে বোকাচোদা নাতি ছেড়ে দে। এই শোনা, এইরকম আমি চোখ বন্ধ করে বাল কাটবো। ডাকলে কেন? ও বাবা, কি করছো? আরে লাউড়া চুপ করো শুধু দেখো।
বাড়া আমি কি করব লাইফে? আমার বিয়ে হবে তো বাড়া। ঠিক করে বসো। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই তো হয়ে গেছে। রাশিয়ান রাশিয়ান, ওরে বোকাচোদা, এখানকার ছেলেগুলি তো স্বপ্নের মধ্যে রাশিয়ান খুঁজছে, আবার লাগাচ্ছে। বোকাচোদাদের ক্যারিয়ার নিয়ে কোনো টেনশনই নেই। বাড়া তোমার ওই চোখের দিকে তাকালে আমি পুরো দুনিয়া দেখতে তুমি আমার জীবন মা। বাড়া কত বড় বড়। বোকাচোদা, ওর পদের দিকে না আমার দিকে তাকা। হাট বোকাচোদা ব্রেকআপ। আশেপাশে কেউ নেই, পক করে পদে হাত ঢুকিয়ে চুলকিয়ে নি। কে এই বোকাচোদা, কে করছিস এসব? করে না। নিশানা রেডি? স্যার, তো পাশে যে বাচ্চাটা আছে ওর যদি কিছু না হয় ওটা আমার বাচ্চা, আর ওর যদি কিছু হয় তোকে আমি হাতি দিয়ে পোদ মারাবো। যা, এবার কি হবে? खत्म। দাদা একটা টিকিট হবে মুভি দেখার জন্য? হ্যাঁ অবশ্যই। দাদা কি মুভি লাগবে? ভালো মুভি। ঠিক আছে, আমাদের এখানে একটা মুভি অ্যাভেলেবেল আছে, তো আপনার জন্য আমাদের এখানে অনেক মুভি আছে। ওরে খানকি ছেলের নাম বল, তখন থেকে সেই মুভি মারাচ্ছিস বোকাচ্চোদা। ও ঠিক আছে বলছি। প্রথমে আছে সিঙ্গেলদের কষ্ট, তারপরে আছে বন্ধু মারলে বন্ধুর পদ। কিন্তু সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমি আপনার পদ মারি। মানে পদে কানেকশন মুভি 3টা দেখতে চাই। ওকে স্যার, আমাদের এখানে আপনি পদের ইয়োগা 4ও দেখতে পারবেন। স্যার আপনার জুসটা। ঠিক আছে, এখানে রেখে দাও। এই নিন স্যার। কিন্তু বারা এটার কালারটা এরকম কেন? কারণ স্যার ওটার মধ্যে দেওয়া আছে আমার স্পেশাল। ফলো করো বারা। এই পৃথিবীতে অলরাউন্ডার হলেন আমাদের জনিদা। ভীষণ জোরে পাত পেয়েছে। কি করে? পুষ্পা। পুষ্পাত নাকের পোদ মারে। এটা কিসের সাউন্ড? মা দেখো আমাদের বিড়ালটা কত সুন্দর। সারাদিন পানু দেখলে হবে না। মানে আমি তো পানু দেখিনি, আমি তো সানি লিওনের ভজন শুনছিলাম। এবার তোকে কিছু করতে হবে। বিয়ে করি দাও বাবা, প্রত্যেকদিন করবো। ও কাছে দাও, আমি চাকরির কথা বলছি। তোর জন্য আমি চাকরি খুঁজতে গেলাম। এই যে ভাই বিজ্ঞানী, আপনার কোম্পানিতে আমার ছেলের জন্য কোনো চাকরি হবে? কে করে আপনার ছেলে? তো খানকি ছেলে সারাদিন শুধু পানু দেখে। এবার আপনি কিছু করুন। সরি, আমরা কোনো কাজ দিতে পারবো না। এই যে ব্যাংক ম্যানেজার, আপনি কি আমার ছেলেকে আপনার কোম্পানির সিও বানাবেন? না, সত্যি ন বলছেন? আপনি কি জানেন আমার ছেলে সানি লিওনের ক্যামেরাম্যান? কি বলেন? তাহলে চাকরি কনফার্ম। কি হলো আমার চোদনা, তুমি এরকম চিল্লাচ্ছ কেন বোকাচোদা? পাদের সাথে হেগে ফেলেছি। ঠিক আছে, আমি আরেকটু পর পরিষ্কার করে দেবো। মা একটু আইসক্রিম খাও। বাবু ওগুলি নোংরা জিনিস, ওগুলি আইসক্রিম না, ফেলে দাও। আইসক্রিম মারা। মালগুলি মনে হয় পড়ে গেছে। ভাই তুই কালকে প্যান্ট পরে হেগেছিলি না? হ্যাঁ, এই মানে না মাগিগুলি হাসছে। কাচুদা তুই এই কথাটা বলার সময় পেলি না। गजब बेइज्जती है। তো ওখানে আছে আমার সেই বোকাচোদা এক্সটা। আমি আবার গিয়ে ওকে প্রেমের প্রস্তাব দেব, দেখি কি হয়। তো দেখো কি হয়। তো আমার প্রিয় এক্স, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দাও।
আমার এখনো তোমাকে ভাল লাগে, তোমার ওই চুল, তোমার ওই চোখ, আর তোমার ওই বড় বড় দুটো মন আমার এখনো ভাল লাগে। সব চুপ চুপ চুপ। এই বাড়া তুই, এবার তুই 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 মোটা, তুই এবার তুই তুই এই বাড়াটা, তোর নাম কি? ব্যাটম্যান, বালের ম্যান। খানকি ছেলে, আমার সাথে পাঙ্গা। আমি হলাম নন্দলাল, পদ মেরে করে দি সবার লাল। আমি হলাম বোকাচোদা নন্দ, পদ মেরে পাই আনন্দ। আচ্ছা তুই আমার বয়ফ্রেন্ড হবি? কি বলিস বান্ধবী? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, মাল পটে গেছে, মাল পটে গেছে। সত্যি? আরে সত্যি তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড না? সত্যি কথা বলতে কি বান্ধবী, তোকে না আমি অনেক আগে থেকেই ভালোবাসি, কিন্তু বলতে পারিনি বুঝলি। কিন্তু তুই না জানিস রানীর মতো দেখতে সুন্দর। ও তুই আমার জন্য কি কি করতে পারবি? আমি তোর জন্য সব কিছু করতে রাজি, তুই বললে আমি মরজি তো রাজি। আরে আমি তোর সাথে প্র্যাঙ্ক করছিলাম রে, এই যে আমার বয়ফ্রেন্ড। মাগি মাগি আমার মন নিয়ে খেললো। বেবে মালটার কথা ছাড়ো, চলো আমরা করি। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। স্যার আপনার ফার্স্ট নেম? বোকা। আর লাস্ট নেম? চোদা। সরি স্যার, এই নামে তো কেউ নেই। হট মাগি, আমি হলাম ডাকাত, তোর ব্যাংক ডাকাতি করবা। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? myself talking to a moon. আমি অনেক ভালো গাই, ভবিষ্যতে আমি গায়ে গাবো, দেখি তো কেমন হয়েছে। I sit by myself. ওরে খান্তি ছেলে, এটা কি আমার গান? বাঁচাও, বোকাচোদা। সবাই একটু সাবধানে পরীক্ষা দিবি, আজকে কিন্তু ইংলিশ পরীক্ষা। যা বাড়া, আমি তো বাংলা পড়ে এসছি, এবার আমি শেষ। खत्म। সবাই একটু সাবধানে পরীক্ষা দিবি, আজকে কিন্তু ইংলিশ পরীক্ষা। যা বাড়া, আমি তো বাংলা পড়ে এসছি, এবার আমি শেষ। खत्म। ঘুম পেয়েছে, একটু ঘুমিয়ে নি। আমি জাদুকর বারা, জাদু মেরে করে দেব তোর নুনু খারা। ইলিং বিলিং ফুস, এবার আন্ডারম্যান উদ্দেশ্য গেছে, ভুল মন্ত্র পড়ে গেছি। পালাই। মাগি হাসছে কেন? ওকা যদি আমার জাঙ্গিয়ে অদৃশ্য করতে বলিনি তোকে। यार गौरव, कितनी अजीब बात है ना, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, फिर भी किस्मत ने सिर्फ तुझे चुना मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए। तू इतनी टेंशन मत ले यार गौरव, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तेरा भी टाइम आएगा मरने का। देखो यार, ये जो तुम अपने दोस्त की इतनी केयर करते हो, अपना भाई मानते हो ना, बस एक बार मर के देखो, यही साले हरामखोर दोस्त तुम्हारी मैयत पे बेशर्मों की तरह खीर पूरी खाते हुए नजर आएंगे। देख लेना। यार गुड्डू, जब भी मैं तुझे देखता हूँ तो बिल्कुल हैरान रह जाता हूँ। क्यों यार, कोई इंसान बिना दिमाग के इतने साल कैसे रह सकता है? देखो यार, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपनी मम्मी से कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना बेवजह मारे जाओगे।
ये कौन है? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ओए सुन। हाँ? मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं तेरे दिल में रहना चाहती हूँ। लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3000। बाबा 3 दिन तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। मैंने ऊपर वाले से एक सच्ची और सही लड़की मांगी और ऊपर वाले ने मेरी सुन भी ली और मुझे एक सही लड़की। अब वो हर बात में सही है और मैं हर बात में गलत। इतनी सही भी नहीं मांगी थी। सुनो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, सुहाग रात में आ जाना। ओके। ए जीजा शान, एक सवाल पूछना था अपन को। कैसा सवाल? यही कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, फिर भी लोगों की चूतिया जैसी बातें काहे को खत्म नहीं हो रही है? क्यों, क्या हुआ? अरे अभी एक लड़की से बात कर रहा था अपन, तो उसने अपन को लाइन मारना शुरू किया था, अपन ने भी उसको लाइन मारना शुरू किया। हाँ तो फिर उसने अपन को बोला कि क्या तुम मेरे प्यार में आसमान से तारा लाकर मेरे हाथ में दे सकते हो? बहन चोद साली गवार। साले निब्बियों से बात करेगा तो यही सब सुनने में लगा ना, चूती है। वैसे फिर जवाब क्या देते हैं उसको? अरे अपन ने तो फिर उसको साफ साफ बोल दिया कि होश में रह के बात कर, तारा है लौड़ा नहीं है जो निकाल के हाथ में दे दूं। सच में ऐसा बोला तूने? हाँ सच में ऐसा ही बोला अपन ने। भले ही तेरे को शकल से अपन चूतिया लगता हो, लेकिन अपन चूतिया है नहीं जीजा, लड़ू चल रहा कभी। मैच्योर निकला माधर। जब बारिश होती है तो तुम्हारी याद आती है, जब बादल गरजते हैं तब तुम्हारी याद आती है, जब आंधी चलती है तब तुम्हारी याद आती है। अरे हाँ मेरी माँ, मुझे पता है। तेरा छाता मेरे पास है, मैं लाके दे दूंगा। कब? अरे लाके दे दूंगा। क्या बात, आजकल बड़े फोन आ रहे हैं लड़कियों के। कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है आपका? भले ही ये दिल समंदर है मेरा, और इस समंदर में तुम्हारे जैसे मगरमच्छ के रहते, कोई और मछली कैसे रह सकती है? आज मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आप सबसे पहले लड़की में क्या देखते हैं। ये डिपेंड करता है किस बात पर? लड़की आ रही है या जा रही है। जो लड़का कहता है ना, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, से बात मत करो, ये कहने वाले लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। इसलिए उन्हें खोने की कभी कोशिश मत करना, नहीं तो किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने पत्थर जमा करते करते हीरा गवा दिया। सहमत हो तो यस लिखो। अच्छा बताओ, हम खाना क्यों खाते हैं? भागने के लिए। और पानी क्यों पीते? मूतने के लिए। ये जो तुम स्टोरियाँ लगाते हो ना कि वो देखेगा या देखेगी तो समझेंगे, जो तुम्हारी बोली हुई बातें नहीं समझ रहे, तुम्हारी स्टोरियाँ और इनडायरेक्ट बातें खाक समझ लेंगे। काश मेरी शादी ना किसी समझदार लड़की से। समझदार होती वो तुमसे शादी करती। यही तो मैं प्रूव करना चाहता था कि तू समझदार नहीं है। कैसा लग रहा है ससुराल में? कुछ नहीं माँ, जैसे घर पे था वैसे ही यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी गाजर चला रहे थे और यहाँ पर भी। क्या मतलब? कल पूरी रात इनका इंजन ही स्टार्ट नहीं हो पाया। मतलब कल पूरी रात कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ माँ, मेरी पूरी जिंदगी में गाजर ही रहेगी क्या? एक बात बताओ भाई, प्यार शादी से पहले करना चाहिए या शादी के बाद? कभी भी कर लो, बस पत्नी को पता नहीं चले। क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। हमें देख लो, शादीशुदा लगने के लिए पहले लिपस्टिक लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, चूड़ा पहनो, तब जाके कहीं हम शादीशुदा लगते हैं। और आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारी तो शक्ल ही बता देती है। I'm a gold medalist from Oxford Dictionary. Excuse me? Oxford University. आपने क्या सुना? इतनी देर से गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहा है? मुट मार के दीवार पेंट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है? तेरे को किसी ने तमीज से बात करना सिखाया ही नहीं है क्या? गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। किसी भी लड़की को दिल और बच्चे को मोबाइल देना एक जैसा होता है, मिलते ही गेम खेलना शुरू करते। हमने सुना है कि फर्स्ट टाइम बहुत दर्द होता है। सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही दर्द होता है, उसके बाद तो बहुत मजा आता है। यार बंसो, एक बात बोलूं? हाँ बोल। क्या तू इतने सालों से मेरी दोस्त है, बुरा तो नहीं मानेगी ना? नहीं यार, क्यों इतनी फॉर्मेलिटीज करना है, बोलना। यार मुंह के साथ साथ ना गर्दन पे भी फाउंडेशन लगा लिया कर। भाई, कभी किसी लड़की का मैसेज पढ़ते हुए तेरे आंखों में से आंसू आए? आंसू तो दूर की बात, पहले मैसेज तो आए। यार बहुत देर से देख रहे हो, हराम का पेले जा रहे हो। 101 रुपए नौता दिए हैं, खाएंगे नहीं मादरचोद।
पति के और चाय पत्ती के बीच में एक बात कॉमन है, दोनों के भाग्य में उबलना लिखा है, वो भी महिला के हाथ में। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर। नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वॉशरूम तो गई थी लेकिन टॉयलेट कर नहीं पा रही। अरे आपको पता तो है कि आपके पति दर्जी हैं, तो मैं जो भी फटी हुई चीज देखता हूँ मैं उसको सिल देता हूँ। चल भाई कपड़े उतार, मीटिंग में जाना है, चल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तू एक बार मेरा कहा मान ले, मैं तुझे बीवी की उम्र की बना दूंगा। अगर आपके पास बेवजह दुश्मन बहुत ज्यादा है ना, या तो आपकी बुद्धि बहुत तेज है या आपका किरदार बहुत खूबसूरत है। बेबी कुछ ऐसा करो ना कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। ऐसा तो क्या? अरे बेबी सोच क्या रहे हो? कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। प्रेग्नेंट कर दूं? तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना फिर? सुनो जी, आपने मेरी बाकी तीनों बहनों को देखा है? नहीं यार। मेरी एक बहन काजू कतली की तरह लगती है, दूसरी बहन रसगुल्ले की तरह लगती है और तीसरी बहन एकदम रसमलाई की तरह लगती है। यार लक्ष्मी बार बार ना ये दिल जलाने वाली बातें मेरे सामने मत किया कर, मुझे बहुत खुंदक आती है, बहुत गुस्सा आता है। किसी दिन मेरी खोपड़ी अगर फिर गई ना तो मैं तेरे मायके जाकर तेरे माँ बाप से ये पूछ ही लूंगा कि जब तुम लोगों ने घर में काजू कतली, रसगुल्ला और रसमलाई रखी थी तो ये सड़ी हुई भल्ले पापड़ी मेरे को क्यों पकड़ा दी? अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया। क्या? आपके पास स्कर्ट नहीं है? तुम मुझे स्कर्ट में देखना चाहते? नहीं, मैं तो आपको स्कर्ट में भी नहीं देखना चाहता। जी आपकी हॉबीज क्या क्या है? जी हमें सेक्स बहुत पसंद। अच्छा जी, ईमानदारी से करेंगे। सुनो जी, आज क्या बनाऊं? बिरयानी या खिचड़ी? पहले बना ले फिर देखेंगे क्या बना, बिरयानी या खिचड़ी। अगर तुम्हारी बीवी तुम पे शक करती है तो तुमको दुखी नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, तुमको घमंड करना है खुद पे, प्राउड फील होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें अभी भी इस लायक समझती है कि तुमसे कोई पट सकती है। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आदमी बहुत भोले होते हैं, अगर बाहर कोई औरत उन्हें प्यार से देख लेना तो वो ये भी भूल जाते हैं कि घर पे 2 बच्चे, एक बीवी भी है। हे मेरी प्यारी जुबान, प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए मेरे मुंह से मेरे दोस्तों की कभी तारीफ मत निकलने देना, वरना साले लुक्खे अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगेंगे। जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, गलती तुम्हारी है, तुम पैदा ही क्यों हुए? देख भाई गौरव, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। देखो यार, जिंदगी की राहों में कांटे तो आते ही रहेंगे, तुम बस नंगे पैर चलते रहो। तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। जो मर्द कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, वो एक बार अपनी गांड मरवा के देखे, फिर बोले कि मर्द को दर्द होता है कि नहीं होता। अब्दुल गाड़ी निकाल, कहाँ जा रहे हो? खुदकुशी करने? मैं भी आऊंगा। किस लिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। अरुण तू ठीक हो गया? तू ठीक हो गया अरुण? हाँ? विक्रम अरुण ठीक हो गया? अरुण ठीक हो गया? भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की।